melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendak-Mu, kemanapun Engkau membawaku, ku kan turut bersamamu. Dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu. Oh, oh, maafkan aku, ampuni aku. Kadang ku tak pekakan suaramu, seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendak-Mu, kemanapun Engkau membawaku, ku kan turut bersamamu. Dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu. Karena ku di sini penuhi panggilan-Mu, selamanya ku setia
saatnya Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dan
Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bertemu lagi di ibadah online persekutuan doa sesinode GKJ ini untuk memuji dan menaikkan doa serta permohonan kepada Tuhan. Mari jemaat terkasih, kita siapkan hati kita semua. Kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau memimpin kami akan ibadah pada malam hari ini. Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Engkau bertahta sebagai Raja. Engkau Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan Allah Maha Pengasih, ku teduh dalam lindungan
Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang menyertai kita dan memampukan kita untuk tetap dapat menjalani hidup dalam masa pandemi ini. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan syukur kita dan juga kita berdoa mohon ampun akan dosa-dosa kita. Mohon Tuhan ampuni dan sucikan kita untuk memasuki persekutuan doa pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan beserta kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan kami pun di tempat ini, kami pun sebagai pribadi, kami juga tetap bersandar kepada Engkau Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa, minta ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa kami. Engkau yang telah kami lakukan sepanjang seminggu ini Tuhan. Tuhan beserta kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami untuk memasuki persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Di dalam dunia ini selain Tuhan, siapa lagi yang dapat menyertai kita? Siapa lagi yang dapat menghibur kita? Dan siapa lagi yang dapat mengetahui akan isi hati kita? Hanya Tuhan saja. Mari kita naikkan pujian selain Engkau. Mari kita doakan untuk pelayanan penggembalaan di antara gereja lokal masing-masing, supaya melalui pembinaan, pemuridan, komsel yang ada, jemaat bisa bertumbuh dengan baik. Mari kita naikkan doa kita. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan penggembalaan di gereja lokal masing-masing Tuhan, supaya melalui pembinaan, pemuridan, komsel yang ada, jemaat bisa bertumbuh dengan baik. Jemaat mempunyai kerinduan Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, untuk belajar lebih lagi Tuhan, sehingga iman-iman mereka semua dapat diteguhkan dan mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau pemimpin akan setiap jemaat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau doakan untuk seluruh hamba Tuhan, pimpinan sinode, BPJ, pengurus dan aktivis seluruh GKJ, agar Tuhan terus memakai setiap mereka di tengah situasi yang sulit. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Mari kita naikkan doa kita. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, pimpinan sinode, BPJ, pengurus, aktivis seluruh GKJ, agar Tuhan terus memakai mereka di tengah situasi ini Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka semua. Dan juga Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada setiap mereka semua. Dan juga di tengah-tengah ini semuanya bisa bersatu hati Tuhan untuk melayani Engkau. Bersatu hati memajukan akan gereja Tuhan. Walaupun dalam pandemi ini bisa bersama-sama saling bersatu untuk melayani Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pimpin semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita mau doakan dana operasional setiap gereja lokal di lingkungan Sinode GKJ agar tercukupi dengan baik. Doakan seluruh jemaat yang selama ini setia mendukung gereja masing-masing agar Tuhan terus memberkati mereka. Doakan juga jemaat dalam usaha pekerjaan dan keluarga mereka, agar Tuhan terus memimpin mereka mampu melewati krisis karena pandemi ini dengan baik. Dan semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan, percaya dan semakin setia kepada Tuhan. Mari kita buka suara untuk berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk dana operasional untuk setiap gereja lokal di lingkungan Sinode GKJ agar tercukupi dengan baik. Doakan seluruh jemaat yang selama ini yang telah memberi Tuhan, yang mendukung gereja masing-masing Tuhan. Engkau memimpin akan setiap mereka, Engkau berkati akan setiap kami Tuhan. Dan juga jemaat yang dalam usaha pekerjaan, keluarga mereka, Tuhan terus memimpin mereka untuk melewati krisis pada pandemi ini Tuhan. Dan semakin hari semua jemaat tetap bergantung kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang kami lakukan semua Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan, tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau yang mencukupi akan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk selamanya. Tuhan yang bertahta atas kita semuanya. Tuhan adalah Raja segala raja. Mari kita naikkan pujian, Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa
kita naikkan Mandarinnya. Juni Mari kita sama-sama doakan untuk perkembangan pengujian vaksin yang sedang dilakukan di Indonesia maupun di dunia, agar vaksin boleh segera ditemukan dan bisa segera diproduksi. Doakan para peneliti, ahli farmasi diberi hikmat oleh Tuhan dalam menguji vaksin ini. Doakan juga para sukarelawan dan perusahaan yang mengembangkannya agar bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk perkembangan pengujian vaksin ini yang ada di Indonesia ataupun di dunia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar kiranya vaksin ini akan segera ditemukan Tuhan dan bisa segera diproduksi Tuhan. Doakan juga untuk para penelitinya, ahli farmasi diberi hikmat oleh Tuhan untuk menguji akan vaksin ini Tuhan, agar dan juga untuk sukarelawannya Tuhan, dan perusahaan yang mengembangkannya Tuhan bisa berjalan dengan lancar juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita doakan juga untuk masyarakat Indonesia boleh hidup dengan baik dan bertanggung jawab untuk dirinya dan juga untuk orang lain, agar tidak merugikan diri, negara dan mampu menjaga kesatuan bangsa. Doakan juga agar masyarakat semakin maju dalam hal ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain. Mari kita buka suara untuk berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk masyarakat Indonesia boleh hidup dengan baik Tuhan dan bertanggung jawab untuk diri mereka masing-masing Tuhan. Kiranya setiap masyarakat Indonesia ini semuanya tahu akan peran mereka Tuhan. Mereka bisa, kami bisa, semuanya itu hidup dengan baik dan mau mentaati akan peraturan-peraturan yang ada, dan supaya kami bisa menjaga kesatuan akan bangsa ini Tuhan. Dan doakan juga untuk masyarakat Tuhan semakin dibukakan hatinya untuk bisa lebih maju Tuhan untuk hal ekonomi, budaya dan pendidikan dan yang lain-lainnya Tuhan. Kami serahkan masyarakat Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai akan setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita sudah mau masuk dalam firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Ruth Angelia. Sebelum kita memasuki akan firman Tuhan malam ini, kita akan menaikkan pujian
lebih mengenalmu. Bukan hanya mendengar, ku ingin memandang wajahmu. Di mataku penuh diriku, kini ku mau pandang wajahmu. Bukan hanya mendengar, ku mau pandang wajahmu. Bukan hanya mendengar, ku mau pandang wajahmu. Bukakan mata hatiku yang gelap, penuh dengan diriku sendiri. Ku mau mengenalmu, selalu di dekatmu. Tuhan, ku mau pandang wajahmu. 从前我风闻有你，如今想要亲眼看见你。你的眼睛充满自己，如今想要亲眼看见你。不要指望温有你，让我亲眼看见你。不要指风温有你，让我亲眼看见你。求你打开我迷茫的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。求你打开。求你打开我迷茫的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。主啊，让我亲眼看见你。 Waktu selanjutnya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安， Senang kita bisa berjumpa malam hari ini. 非常高兴今天晚上我们又再相遇。 Berbahagialah setiap kita yang bisa memakai kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita. 如果我们每一个人能够好好的使用神赐给我们的机会，那就是有福的了。 Kita bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. 我们能够安静的坐下来听神的话语。 Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 之前我们先做个祷告。 Bapa di surga, inilah setiap kami di hadapan-Mu. 天上的父，这就是我们每一个人。
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu malam ini. 现在就是我们聆听你对我们说话的时候。 Kiranya Engkau mengurapi setiap kami malam ini Tuhan. 主啊，你自己来高抹我们每一个人。 Kami bukan hanya mendengar firman, tetapi kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. 不只单单听你的话语，而我们能够实践在我们的日常生活里面。 Engkau juga urapi kedua hamba-Mu yang lemah dan yang terbatas ini. 主啊，也求你高抹你两位软弱的仆人。 Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. 谢谢天父上帝，这就是我们的祷告， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 乃是奉靠主耶稣基督圣名祈求。 Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， malam ini saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan kita di dalam Matius 3 ayat 15 dan 17. 今天我们所要阅读的经文，就是在马太福音第3章15到17节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 首先用印尼语的来读，然后华语。 Matius 3 ayat 15 dan 17. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. 马太福音第3章15和17节，15节，耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他。17节，从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Ya, dan satu bagian lagi kita membuka di dalam Yohanes 4 ayat 34. 然后另外一节就是在约翰福音第4章34节。 Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 约翰福音第4章34节，耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。” Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， hasrat atau keinginan seseorang untuk menjadi orang terkenal atau dikagumi banyak orang 渴望成名或被人所钦佩的人， adalah impian banyak orang. 乃是许多人的梦想。 Impian tersebut bisa diimpikan oleh orang-orang muda, dewasa, bahkan anak-anak. 这梦想呢，年轻人、成年人，甚至儿童们都会有这样的梦想。 Kenapa demikian Bapak Ibu? 这是为什么呢？ Karena manusia pada umumnya ingin menjadi pusat perhatian, ingin dihargai, dan manusia itu suka dikagumi oleh orang lain. 因为人类一般都希望成为关注的中心，受到他人的重视和钦佩。 Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， keinginan dan kebutuhan tersebut tidaklah salah. 这些需求都没有错， Tetapi akan menjadi salah jika sikap atau respon hidup kita terhadap apa yang orang lain lakukan itu menjadi penentu atau penilai status dan kualitas hidup kita. 但是如果我们生活的态度和反应乃定于他人所做的事情来决定和评估我们的生活地位和素质， Kita hanya bergantung kepadanya dan akan merasa tidak berharga tanpanya. 那就是错误的。我们单单依靠这些，没有了它就会感到毫无价值。 Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam 那 Tuhan, 主内弟兄姐妹们， hari ini kalau kita ditanya apa yang menjadi penilai, penentu hidup kita, 今天如果有人问我们用什么来确定和评估我们的生活？ apakah kita mendasarkan kualitas nilai status hidup kita kepada penilaian orang lain? 是否基于他人的评估来确定我们生活的素质和价值？ Ataukah berdasarkan penilaian, perkenanan, kesukaan dari Allah kita? 或者呢，基于上帝的评估或旨意或喜悦？ Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, malam ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan satu tema,
menjadi pribadi yang disukai 因 Allah. 此呢，弟兄姐妹们，今晚我们要学习成为上帝所喜爱、所喜悦的人。 Dalam hal apa kita bisa menjadi pribadi yang disukai oleh Allah? 那透过什么呢？我们透过什么方式成为讨上帝喜悦的人呢？ Ada 2 poin yang akan kita bahas malam hari ini. 今天我们所要思想的有2点。 Dalam hal apa kita bisa disukai oleh Allah kita, Bapak Ibu? 那我们透过什么方式让神能够对我们有喜爱或喜悦的呢？ Dari pembacaan kita firman Tuhan malam ini yang kita baca, 从刚才我们所阅读的经文， kita menemukan yang pertama adalah di dalam hal kerendahan hati Nah, dan di- ketaatan kita kepada Tuhan. 第一点的就是我们看到就是有关谦卑和顺服。 Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， Alkitab memaparkan banyak hal mengenai kehidupan yang disukai, kehidupan yang dikenan oleh Allah. 圣经中有很多表明了关于上帝所喜爱、所喜悦的生活。 Di antaranya yang direpresentasi oleh kehidupan Yesus saat Yesus hidup di bumi dan melaksanakan pelayanannya sebagai anak Allah. 其中之一就是耶稣的生命乃是其中的代表。耶稣在世上，并以上帝的儿子的身份实行他的服事工作。 Saat awal kehidupan Yesus di muka bumi ini dan akan memulai pelayanannya, 耶稣在世上开始他的生活，并将开始他的事工时， maka Allah Bapa memberi konfirmasi bahwa Yesus anak Allah dikenan oleh Allah Bapa. 父神确认耶稣是父神所喜悦的儿子。 Seperti yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 17 yang sudah kita baca tadi. 就是在马太福音第3章17节，刚才我们所阅读的那个经文。 Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 那边记载说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， konfirmasi Allah Bapa sangatlah penting dan berotoritas. 父神的确认是非常重要的，并有权威的。 Sehingga kita bisa yakin bahwa kehidupan Yesus memang suatu kehidupan yang dikenan oleh Allah Bapa. 因此呢，我们可以确定耶稣的生活确实是父神所认可的生活。 Apa dasar dan alasan Yesus disukai, dikenan oleh Allah Bapa? 耶稣被父神喜爱或喜悦的原因和理由是什么呢？ Yesus dikenan, Yesus disukai karena apa? Karena sikap Yesus yang rendah hati. 耶稣因其谦卑的态度而被喜爱或喜悦。 Dia bersedia tunduk kepada otoritas Yohanes Pembaptis yang waktu itu membaptisnya. 他愿意顺服施洗约翰的权柄而为他施洗。 Dan di sini juga kita melihat bagaimana Yesus menekankan pentingnya dia melaksanakan kehendak Allah. 这里我们能看见耶稣强调了遵行上帝完全的旨意的那个重要性。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus bukan saja rendah hati, tetapi dia juga sangat mengutamakan prinsip hidup ketaatan kepada siapa? Kepada kehendak Bapa sebagai prinsip yang penting. 弟兄姐妹们，耶稣基督不仅是谦卑，还将顺服天父旨意生活的原则作为重要的原则。 Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam kejadian lain Matius juga mencatat bahwa Yesus Kristus dikonformasi oleh Bapa. 弟兄姐妹们，在另一个事件中，马太还记录了耶稣基督的荣耀，就是得了父神的确认。 Saat pemuliaan Yesus. 就是在主耶稣被荣耀的时候， Di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 5. 就在马太福音17章第1到第5节那边记载的事件。 Konfirmasi tentang Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi dan dikenan oleh Bapa. 确认耶稣是天父所爱并所喜悦的儿子， Ada kekhususan yakni disertai perintah dengarkanlah dia. 即伴随着特殊的命令，那就是你们要听他的。 Yang berarti Yesus Kristus memiliki otoritas yang layak ditaati sepenuhnya. 这意味着
耶稣基督也有应当完全被顺服的权柄。 Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， dari beberapa catatan yang ada tentang Yesus Kristus, 从关于耶稣基督的一些记录中， maka dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus sepanjang hidupnya di muka bumi ini, bahkan sampai kekekalan, dia adalah pribadi yang dikenan oleh Allah Bapa. 可以得出结论，就是耶稣基督在世的一生中，甚至在永恒都是父神所喜悦的。 Bahkan hal ini sudah dinubuatkan juga oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 42 ayat 1a. 这是以赛亚先知已经预言了，记载在以赛亚书42章第1节。 Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. 以赛亚书42章第1节的上半节，看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选，心里所喜悦的。 Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， kehidupan kita mengikut Yesus mempunyai sasaran yang harus kita capai. 跟随耶稣，我们的生活有必须要达到的目标。 Kita tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja atau aktif di dalam pelayanan. 我们是因群去教会或积极参与侍奉的基督徒，但这还不够， Tetapi harus lebih dari itu, Bapak Ibu. 必须要超出这些。 Karena rajin ke gereja atau aktif di dalam pelayanan tidak menjamin hidup kita itu dikenan, hidup kita disukai oleh Tuhan. 因为呢，因群去教会和积极的参与侍奉，并不能保证我们的生活得到上帝的喜爱或喜悦。 Hal terbaik adalah kita rajin ke gereja, kita melayani karena kita sedang melakukan kehendaknya. 最好的是因为遵行他的旨意，所以我们殷勤去教会和侍奉。 Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21. 因为主耶稣说过，就是在马太福音第7章21节那边说。 Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。 Yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. 可以进入天国的人，就是那些遵行上帝旨意的人。 Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， kekristenan kita akan menjadi sia-sia bila kita tidak menjadi pelaku firman. 如果我们不成为行道的人，我们就是成为一个徒然的基督徒。 Kita tidak hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. 我们没有过着遵行上帝旨意的生活， Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu. 就如我们的日常生活里面， Bukankah hati kita sudah senang ketika apa? Ketika apa yang kita perbuat itu disukai oleh pimpinan kita di kantor. 就是对我们的日常生活里面也是一样。当公司的领导对我们所做的工作感到满意的时候， Atau pelayanan kita dinilai cukup baik oleh orang lain. 或者别人对我们的服务感到满足， Bapak Ibu, disukai atau dikenan oleh manusia saja membuat kita begitu bahagia, membuat kita begitu bangga. 如果别人对我们的看重、对我们的赞美、对我们的满足，我们都感到非常高兴。 Coba bayangkan, saudara. 你可以想象出来。 Apalagi hidup kita ini dikenan, hidup kita disukai oleh Tuhan, yang adalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Dialah yang pencipta langit dan bumi, bahkan raja di atas segala raja. 更何况我们的生命得到那坐在天上创造天地万物万王之王父神上帝的喜悦和喜爱。 Inilah
Silakan. Inilah yang seharusnya kita kejar, yang harus menjadi sasaran hidup kita, Bapak Ibu, menjadi orang yang disukai oleh Allah kita. 这就是我们必须追求的人生目标，成为被上帝所喜悦、所喜爱的人。 Hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们，今天我们每一个人， bagaimana dengan hidup kita? 我们的生活又如何？ Kita lebih mencari perkenanan, disukai oleh Allah atau oleh manusia. 我们更追求的是上帝对我们的喜爱，或者是人类对我们的喜爱。 Yesus Kristus selalu utamakan perkenanan, disenangi oleh Allah melalui apa? Melalui kerendahan hatinya dan ketaatannya kepada seluruh kehendak Allah Bapa. 主耶稣他的生活，他的生命里面，他最主要的，他首要的就是来谦卑的心，来顺服上帝的旨意。 Mari kita yang sudah dikasihi oleh Allah karena kasih dan anugerahnya, 让我们每一个人就是得到上帝的爱、上帝的喜悦的每一个人。 kita juga berjuang seperti Yesus untuk senantiasa hidup rendah hati, taat dan berkenan kepada Bapa kita di sorga. 我们也是要来效法主耶稣，来顺服、谦卑、顺服上帝的旨意。 Kita mau selalu mempraktekkan gaya hidup Yesus dan Bapa sebagai model hidup kita. 我们要主耶稣成为我们生活里面的榜样，就是靠着神来顺服神。 Sebab Yesus selalu hidup berkenan kepada Allah Bapa. 因为主耶稣他的生命里面，他时时刻刻一直的都在顺服神的旨意。 Yohanes 8 ayat 29 berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. 在约翰福音第8章29节那边说，那差我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。 Biarlah kita boleh terus belajar dari Yesus, 让我们每一个人能够向我们主耶稣来学习， agar kita tetap hidup rendah hati dan menjalankan hidup kita dengan taat kepada Allah Bapa kita. 让我们来度过我们的生活，靠着上帝的旨意，我们来顺服他， Agar kita boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. 让我们能够成为讨神所喜悦的人。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二点， yang kedua adalah di dalam hal apa Bapak Ibu kita bisa disukai oleh Allah kita? 我们第二点，神能够来喜悦，对我们喜悦我们。 Ya, di dalam hal membangun relasi atau hubungan kita dengan Allah kita. 就是建立与神的关系。 Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， berbicara tentang relasi yang akrab dengan Allah. 就是我们谈论到与上帝的亲密关系的时候， Yesus adalah pribadi yang terbaik tentang suatu kehidupan yang disenangi, kehidupan yang dikenan, dikasihi oleh Allah Bapa. 耶稣就是一个生活蒙天父喜欢、喜悦、喜爱的最好的位格。 Karena Yesus selalu membangun hubungan yang erat dengan Bapa dan dia sangat mengutamakan kehendak Bapa. 因为耶稣总是与天父建立密切的关系，并且他把天父的旨意放在首位。 Di dalam Yohanes 4 ayat 34 Yesus mengumpamakan hubungannya dengan Bapa bagaikan kebutuhan akan makanan Bapak Ibu. 在约翰福音第4章34节那边说，他把他的那个需要就与食物来连结、来联系。 Itu berarti suatu kebutuhan yang sangat penting Bapak Ibu. 这意味着是一个非常重要的需求。 Hubungan yang penting dengan Bapa merupakan pola yang Yesus pakai di dalam membangun hubungan antara Yesus Kristus dengan orang yang percaya kepadanya atau domba-dombanya.
与天父的重要关系是耶稣基督与信他的人或者他的羊群之间建立关系时所使用的模式。 Ya, yang di dalamnya ada satu pengenalan yang dalam secara timbal balik antara orang percaya dengan Yesus Kristus. 在信徒与耶稣基督之间有着深厚的相互认知。 Yesus Kristus mengembangkan hubungan dengan orang percaya menurut pola relasi Yesus Kristus dengan Allah Bapa. 耶稣根据他与天父关系的模式，建立了与信徒的关系。 Bahkan hubungan Yesus Kristus dengan orang percaya itu ditandai dengan suatu pengorbanan demi orang-orang yang dikasihi. 甚至耶稣基督与信徒之间的关系，以他为所爱之人的牺牲，就是献出生命为标志。 Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们， Hari ini bagaimana relasi kita dengan Allah kita? 今天我们与我们的天父的关系又是如何？ Adakah kita selalu membangun hubungan yang akrab dengan Allah kita selama ini? 是否这么久以来，我们与我们的天父、我们的神有一个密切的关系呢？ Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan Bapaknya. 就好像主耶稣所做的与天父建立的关系一样。 Bapak, Ibu, dan saudaraku, Yesus Kristus telah menebus kita dan telah menyelamatkan setiap kita agar apa? Agar hidup kita dipulihkan dan kita bisa membangun suatu relasi yang akrab dengan Allah kita. 主内弟兄姐妹们，我们已经被我们的主耶稣救赎了，为的是什么？就是要我们与我们的天父建立一个美好的关系。 Agar kita bisa rindu mengenal dan mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya. 让我们渴慕将我们与神的关系成为我们生活里面的首位。 Seperti yang Yesus lakukan dengan Bapaknya. 就好像主耶稣与天父一样的那个动作行为。 Sehingga hidup kita bisa berkenan, kita bisa menjadi pribadi yang disukai oleh Allah kita. 因此，我们的生命、我们的生活能够成为讨神喜悦的一个人。 Nah, Bapak Ibu, secara praktis kita bisa membangun hubungan dengan Allah kita melalui doa. 主内弟兄姐妹们，我们能够建立我们与神的关系，就是透过祷告。 Baik doa pribadi kita maupun doa seperti persekutuan doa malam ini. 我们个人与神的祷告，或者就像现在我们在一起的在祷告会里面在一起祷告。 Bisa juga melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan setiap hari. 或者每一天我们阅读经文、阅读圣经来思想神的话语。 Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh melakukannya? 问题就是在我们是否已经真真实实的去实践。 Janganlah kita menjadi orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan, namun kita tidak bertumbuh di dalam relasi kita dengan Tuhan. 我们不要成为一个已经很久很久成为一个基督徒，但是我们与神没有建立美好的关系。 Jangan sampai Tuhan mengingatkan kita dengan cara-cara yang sangat menyakitkan, maka baru kita mulai sadar. 不要等到神来提醒我们，透过一些让我们痛心、让我们感到难过的事情，然后我们才醒悟。 Nah, saudara, 2 bulan lalu kami dikejutkan oleh kejadian kecelakaan yang menimpa adik ipar saya. 主内弟兄姐妹们，2个月前我们被震惊了，我们一家人就是那时候我的弟弟他车祸了。 Dia seorang Kristen, namun dia adalah seorang Kristen yang tidak bertumbuh dengan baik, tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan, baik di dalam doa, di dalam ibadah dan seterusnya. 我的弟弟他是一个基督徒，但是他在灵性方面没有增长，他对祷告也是很少的祷告，读经也是很少的读经。 Ketika kami mengingatkan, sepertinya dia cuek-cuek saja. 每次我们提醒他的时候，好像他都不在乎。 Sampailah satu kejadian yang menimpanya berupa kecelakaan yang dialaminya karena apa? Karena dia ditabrak mobil dari belakang ketika dia sedang naik motor, Bapak Ibu. 那就是当他有一件事情发生在他的身上的时候，就是当他
骑着电单车的时候，后面有一辆车把他撞了。 Padahal dia naik begitu pelan dan sangat hati-hati. 他是很小心翼翼的，慢慢的骑着摩托车。 Namun supir yang menabraknya itu yang tidak hati-hati. 但是那个驾车的车夫他不小心， Sehingga dia berguling jatuh berguling-guling sampai cukup jauh Bapak Ibu dan dia mengalami patah di bagian lengan di sini Bapak Ibu. 他就被撞了，他打滚在那边，在地上跌下来，他的这个骨头，他的手腕这里他的手的骨头已经断了。 Patah itu bukan hanya sekedar patah tapi masih ada sambungan, tapi itu benar-benar patah dua Bapak Ibu. 他的那个骨头断的时候断成2段。 Dan ada 2 bagian di lengan sini Bapak Ibu yang patah. 就是他在他的手臂这里有2段的骨头断成2段。 Orang-orang yang melihatnya mengira dia sudah mati Bapak Ibu. 那些看着的人，在周围看着的人，以为他已经死了。 Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia bertobat dan hidup Bapak Ibu. 但神还赐给他机会来悔改。 Untuk dia bisa kembali kepada Tuhan. 让他能够转回归向主。 Dan melalui kejadian inilah baru dia ingat bahwa dia perlu Tuhan, dia perlu doa. 透过这个事情发生的时候，他才醒悟到，他需要上帝，他需要祷告， Agar Tuhan boleh memulihkan tangannya. 让神自己来医治他的手臂。 Itu adalah satu pembelajaran yang sangat mahal harganya. 那是一个非常非常珍贵、非常贵的一个学习。 Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana dengan kita? 主内弟兄姐妹们，今天你我又是如何？ Mari kita periksa diri kita masing-masing, bagaimana relasi kita dengan Allah kita selama ini. 让我们自我检讨，我们来发现我们对上帝的关系是如何。 Apakah kita sudah menjadi pribadi yang Allah sukai di dalam hal relasi kita dengan Allah kita? 是否在我们与神之间的关系已经得到神的喜悦？ Biarlah 2 hal penting ini bisa kita pakai untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan kita. 让刚才所讲的2件事情，透过那2件事情的话，我们能够讨神的喜悦。 Seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh adik kita Selvia. 就好像我们今天的小妹妹所要唱的一首诗歌， Kita sambil merenungkannya. 我们一边听，我们一边思想。 Silakan kepada Selvia. 我们把时间交给我们的彭淑慧姐妹。 哦，主，我爱你，敬拜你，我愿成为主你的喜乐。我一生渴慕成为主的喜乐，将我的心献在主的面前，塑造我成为圣洁的器皿，如同亲近彰显主的荣耀。哦，主，我爱你，敬拜你，我愿成为主你的喜乐。哦，主，我爱你，敬拜你，我愿成为主你的喜乐。 哦，
Aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh Tuhan, I need 敬拜你，我愿成为主你的喜乐。哦主，我爱你，敬拜你，我愿成为主你的喜乐。Hanya itu kerinduanku, 我愿成为主你的喜乐。Mari kita berdoa Bapak Ibu. 我们来进入祷告。 Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur malam ini. 天父上帝，我们满心感谢你， Engkau mengingatkan kami kembali 你已经来提醒我们每一个人， bahwa kami harus menjadi pribadi yang disukai oleh Engkau. 我们要成为一个讨神喜悦的人。 Karena itu malam ini Engkau mengajarkan kami untuk hidup rendah hati, untuk hidup di dalam ketaatan kami kepada Engkau ya Tuhan. 因此，今天晚上你教导我们要过着谦卑而顺服你， Dan Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh membangun relasi kami dengan Engkau ya 而 Tuhan. 你提醒我们就是要与你建立美好的关系。 Ampuni kami jikalau kami selama ini kami kurang rendah hati. 主啊，如果一向以来我们不够谦卑，求你赦免我们。 Mungkin kami juga belum hidup sepenuhnya untuk taat kepada Engkau ya Tuhan. 可能我们也是没有真正的来顺服你， Bahkan mungkin di dalam relasi kami juga Tuhan, kami belum sungguh-sungguh kepada Engkau ya 可能 Tuhan. 在我们与你的关系里面，我们没有真真实实的打好一个美好的关系。 Engkau ampuni kami ya Tuhan. 求你赦免我们的罪， Dan biarlah firman ini boleh terus mengingatkan kami. 让你的话语时时刻刻的提醒我们。 Kami tahu kami tidak sanggup melakukannya Tuhan. 主啊，我们知道我们无能，我们无能的来去实行。 Kami begitu lemah ya Tuhan. 主啊，我们是非常非常的软弱。 Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. 主啊，让圣灵自己带领我们，让我们能够有能力来遵行你的话语。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢天父上帝， Inilah doa kami. 这就是我们的祷告， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. 乃是奉靠主耶稣基督圣名祈求。 Bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Demikian jauh firman Tuhan kita. Selanjutnya waktu saya persilakan kepada Muse Peter. 我们今天所要听神的话语已经结束，我们把时间交给我们的驻堂牧师。 Bapak Ibu Saudara, kita akan terima doa berkat. Mari kita berdiri. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kuasa, pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu akan menyertai, memampukan saudara-saudara untuk lebih menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati, sampai jumpa di lain kesempatan.